Sige, ikot lang. Tuyok pa. Tuyok daw na. Sige. Sige, ikot pa. Maging rectangle yan siya. Sige, kaya mo yan. Ang dalawang triangle, pag iikot, maging rectangle. Yan yun eh. Ayan o, tingnan mo kay Kuya Jero. Paano yan? Sige. Ayun, very good. Ipahiga mo, higa. Higa siya ni. Very good. Very Pasundot good. may nga triangle. Next na naman. Pagpaan na isa. Okay, very good. Okay, solve pa. Okay. Okay, very good. Tingda. Nice. Kulong lagi. Mali pagbutang. Sige, paano yan ma-fix lahat? Ayan. Yay! Galing! Oy. Usap pa? Again!